May strike. Kulab 402. Ay, malakas yan. Ay, wah. Ang ganda. Kilala na. Kilala ng labis. Open mo yan, ano mo, camera mo. Yan. Sasabihin lang pala 3 strike no landed. I love goal! Nasabi pa lang. Angler's name agad. Erico! Erico. Location. Kite Beach. Kite Beach, ano, ng, ano, Jack Island. Huwag mo na sabihin yung guard, basta nasa Kite Beach, okay na yan. Jack Island. Oh. Island. Oh, dito tayo. Hindi naman tayo sa Dubai Shore lang. Species. Species. Lapis. Lapis. Oh, di pa nalalandin dyan. Lapis na agad yan. Sticker number. Sabihin mo. 222. 222. Hmm, 222. Goal, Yan. ganito. Atakin mo lang na atake, pre. Sige na, malapit mo na. Yeah, kaya mo yan, paring Eric. Ito po ang maggagancho, si paring Giro. Geng, geng. Yan, geng geng. Yan, tumatalo na po ang lapis. Mga halimaw po ang lapis. Yan. Baka ma-Oscar ka, dahan-dahan. Shout out, Rex. Unang tsaka pala, nagpipishing ka pa. Yan, sige, goal. Malaki. 25 kilo. Yan, sige. Laki. Ganda ng laban, oh. Yan, paring Jero. Malapit na. Malapit na sa katotohanan. Baka tayo talsi ka ng jig. Jig ka, yung jig. Yan, sige. Ala. Yun, laki. Yun. Open bell, open bell, open bell. Oh, lapis. Oh, sige, kunin mo. Tara dito. Oh. Laki yan, ah. Ah. Ba yung grupo mo? Oh, naon. Naon, men. Oh. Species, lapis.